बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंसान का कब्र में पहला दिन कैसा होगा, मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी। अज़ाब कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अज़ाब है। इसे अज़ाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जिसे अल्लाह ताला ने अज़ाब देने का इरादा कर लिया हो उसे अज़ाब ज़रूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो, हवा उसे दरिंदों ने खा लिया हो या इसे जलाकर इसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि वफ़ात के वक्त मेरे शोहर की आंखें खुली थीं, जबकि जिस्म हरकत में ना था और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शोहर की इस हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शोहर के पास आए तो उन्होंने देखा कि मेरे शोहर की आंखें खुली हैं, तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया, जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज़ करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। मैयत के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं, फरिश्ते इनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अब्बू सलमा को कब्र के अजाब से महफूज फरमा और इसको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा ख़ास करम है। इनकी कब्र पर अपनी रहमतें फरमाना और कब्र को नूर से माला माल कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान वसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम मरता है तो अल्लाह ताला इसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे ख़तरनाक मंजिल कब्र ही की है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए तो इसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें से सबसे पहले कब्र का अजाब होता है। अगर इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें इसके लिए आसान हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को कब्र के अजाब से आगाह करते तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। जिस बंदे की ये मंजिल आसान हो गई तो बाकी सब मंजिलें इसके लिए आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल ना की तो इसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी अकरम का फरमाने मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत लोगों के चलने की आवाज़ को अच्छी तरह सुन रही होती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज इसके सर की तरफ, रोज़ा इसके दाएं तरफ, ज़कात इसके बाएं तरफ और दूसरे जितने भी इसके नेक अमाल होते हैं वो इसके पाँव की तरफ से आ जाते हैं। और जब भी कब्र का अजाब इसके पास आता है तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ो खैरात इसके नेक अमाल इसकी हिफाजत करते हैं। फिर इससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनांचा वो बैठ जाता है। इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे ग़रूब होने को है। फिर इससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो, इसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। इसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो गवाही देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो अल्लाह ताला का दीन लेकर तशरीफ़ लाए।
پھر اسے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جانا تھا۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہمیں قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔